जय श्री जगन्नाथ मो ओडिया चैनल को आपन को स्वागत। मार्गशीर मासर प्रथम पाली गुरुवार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज आमर अलागी पाली तथापि मुख्य द्वार पाखरे वर्षक 12 मासी चिता मु पकई थाए एवं आज मध्य पकई थिली जहाँ मु आपन को शूट करके देखै दैछि। मां वृंदावती पाखरे मध्य चिता पकई थिली किंतु पुराना चाउल रे आज हमर चिता पड़े एवं पुराना चाउल रे ही चिता पड़िछि। बहुत दिन रो आपन को कमेंट आसुथिला कि प्रभु श्रीमन नारायण एवं मां महालक्ष्मी श्रृंगार करके देखैबा पई। आम घर पाखरे जो पूजा सामग्री दुकान अच्छी से दुकानी माने केमती उपकृत हेबे सेथिपई मु तांकरी पाखरु ही पूजा सामग्री जिनस सब किनिके आनिके आसे। जदि कोनोसी जिनस तांको पाखरे न थाए ताहले ऑनलाइन ऑर्डर करके आने तो से मानको पाखरे जहा जिनस थाए ताकू ही ठाकुरन को पिंधी के मु श्रृंगार कर दिए। गोटे सुना लकेट ठाकुरन को बेकर अछि आपन देखि पड़ते ओंग लेखा अछि एवं पैता ए दुटी जिनस ठाकुरन को देहरे सब बेले रही थाए। ठाकुरन जो विग्रह अछंती विग्रहन को देहरे ही रंगरे जी कारीगर तैयारी करथिले से धोती पिंधी दैछन्ती हळदिया रंगर धोती। सेतिपई एमिति घागरा भली जो वस्त्र थाए से वस्त्र मु ठाकुरन को पिंधाए नाही। आ गोटे कारण हेउची ठाकुरंकर पाद घागरा रे लुचि जाए। मते ठाकुरंकर पाद देखे कि माने बहुत खुशी तो लागे एवं पाद को छुई की प्रणाम करबा को बहुत आनंद लागे। सेतिपई मु ठाकुरंकर पाद केमति दर्शन करिवि गोटे हळदिया रंगर धला लाल एमती सब रंगर ए कपड़ा मिले। ए कपड़ा मु साड़ी परी बहुत बड़ बड़ किनिकी नै आस्ते थाना कपड़ा एवं सेई कपड़ा को काटिकी भांगी ठाकुरन को दुई कांधरे एई भली भाबरे ठाकुरन को पिंधेई दिए जेमिति कि ठाकुरन को शरीर लुचि जाए किंतु ठाकुरन पादर दर्शन करि पारे। ठाकुरन को गला रे पिंधेबा पई किछि माळी माळ मो पाखरे अछि। ठाकुरन को श्रृंगार रे प्लास्टिक रो व्यवहार करिवे नाही एवं ए माळी माळ को सब ऊपरु तळ पर्यंत ठाकुरन को छाती ठारु पाद पर्यंत सुंदर भाबरे पिंधेई देबे। छोटरु बड़ क्रम रे जहाँ भी श्रृंगार करिवे सुंदर भाबरे सजेई देबे जेति कि आपण पारिबे जेति कि आपण को जणा अछि। किंतु फूल किंबा कोनोसी भी जिनिस रे जेंति ठाकुरन को मुह लुचि जाउ नथिबो दुब तांको गाल रे किंची हे जाउ नथिबो तो सेथि प्रति आपण को ध्यान देबा को पड़िबो। जो वस्त्र तांको देह को आराम लागिबो सेमिति ही वस्त्र आपण चयन करिवे। किछि अलंकार जेमिति कि वर्तमान ठाकुरंकर हाथ रे खडू बा चूड़ी एई भली भाबरे आपण बिंधी देई परिबे। तांकर वस्त्र रो रंग हळदिया तेनु चूड़ी रे रंग मध्य एठी मु हळदिया रखिछि। तेनु आमे जेमिति निजको सुंदर भाबरे सजेई देई थाए आमे बेस श्रृंगार हुए सेमिति ठाकुरन को मध्य तांको मन को पाइला भली आपण सुंदर भाबरे तांको सजेई देबे जेमिति कि ठाकुर निजे खुशी होउचंदी आपण को ऊपर सेई भली भाबरे अनुभव करिवे। ठाकुरंकर जो मूर्ति आपण पूजा करूचंदी पित्तल मूर्ति पूजा करूचंदी रूपा सुना जहाँ भी मूर्ति आपण पूजा करूचंदी से मूर्ति केवल मूर्ति नहंदी तांको मुह को जदी आपण सेति कि मन भीतर को आणी कि ठाकुरन को चिंता करी तांको मुह को चाहिबे जेंति ठाकुर कथा कहउचंदी हसुचंदी सेई भली आपण को अनुभव हेबो। ठाकुरन को पादरे मध्य गोटे जेंति कि पादरे पाउजी पिंधंदी सेई भली गोटे पिंधेई देछि जहाँ सुंदर देखा जिवो ठाकुरन को पाद को एवं सेई पाद को छुई कि मु प्रणाम करि परिबी। ठाकुरन को मथारे किछि केस लगेई देबा पई ए केस पूजा सामग्री दुकान रे मते मिलिथिला। ए केस तळे कपड़ा अछि जेमति कि ठाकुरन को किछि काटिबो नाही किछि केंची हेबार नाही तेनु ए केसटी को मु आनिथिली एवं केसर दुई पार्श्व लगेई देथिली कानर कुंडल। कानरे जो कानर किछि लगेई देबा पई किछि गोटे विग्रह रे गोटे कोणा रखिबा कथा किंतु जे तयारी करथिले से रखि नथिले सेति पई कानर कुंडल पिंधि देबा पई कष्ट हुए। तेनु ए जो केस आनिली मु केसर दुई पार्श्व रे एमती कानर ठाकुरंकर कानर लगेई देली। ठाकुरंको मस्तक रे किछि पगड़ी बा किछि भी मुकुट आपण पिंधेई देबे। ठाकुर केबे खाली मस्तक रे रुहंती नाही। जदि पगड़ी आपण चयन करिवे वस्त्र जेमिति रंग आपनकर पगड़ी सेमिति रंग। प्रभु श्रीमन नारायण को पीत बसन बनमाली बोली कहा जाय थे। प्रभु को पीत माने हळदिया रंग बहुत प्रिय तेनु पीत वर्ण बा हळदिया वर्ण रे आपण वस्त्र पिंधेई दे परिबे। श्वेत वर्ण बा धळा रंग मध्य प्रभु परिधान करिथांती। विशेष करिकि हमर आश्विन पूर्णिमा जे दिन शरद पूर्णिमा जे दिन मांकर प्राकट्य दिवस सेहि दिन धळा रंगर वस्त्र पिंधिथांती। ये गोटी मुकुट प्रभुंकर एई भली मुकुट आपण ऑनलाइन ऑर्डर करके आनी परिबे। रूपा सुन्नरे तयारी करि परिबे निजर सामर्थ्य अनुसार। ठाकुरन को मुंडर माप गोटे छोट सूतारे नै
ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଯିଏ ବଣିଆ ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୂତାଟି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଏହି ମୁକୁଟଟିକୁ ତିଆରି କରିଦେବେ। ଠାକୁର ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ, 16 ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର, ଷୋଡଶ ଉପଚାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପୂଜାରେ, ସେଇ ଷୋଡଶ ଉପଚାରରେ 16 ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଏହି ଶ୍ରୃଙ୍ଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଶିଖଉଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନା, ମା ତୁଳସୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିବେ। ଏବଂ ମୁକୁଟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେମିତି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ଫଟୋରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବହୁତ ବିଗ୍ରହରେ ଠାକୁର ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ତ ଧୋତି ତ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ନାହିଁ, ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ କି ଘାଗରା କିମ୍ବା ଧୋତି ଏସବୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବେ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ସେମିତି ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୂତା, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣ ଝୁଲେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ କାଠିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ ଯେମିତିକି ସାଇଜ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଗାଲରେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ପାଦୁକା, ଏହି ପାଦୁକାରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥା ତିଳକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାର୍ବଲ ଡଷ୍ଟରେ ଏ ପାଦୁକା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ପାଦୁକା ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦୁକା ଯାହା ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ 2-3ଟି ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ବେକରେ ହାର କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଷ୍ଟାପଲର ଲାଗିଛି, କିଛି ମୁନିଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର କରିବେ, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଟିଯିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। 2 ହାତରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବେ, ଉଠେଇବେ। ସସମ୍ମାନେ ଠାକୁର ସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ, ଠାକୁର ସେ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦର ଗାରିମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠେଇବାର ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଥା ତିଳକ ମଝିରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ରହିଥାଏ। ମଥା ତିଳକ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୃଙ୍ଗାର କରିବା। ମା ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାଙ୍କର ତଳକୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯେମିତି ଚେକା ପକେଇ ବସନ୍ତି ସେମିତି ମା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବରଦା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା, এই ଉଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ମା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ ହସ ମୁହଁରେ। ମାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲକେଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଂ ଲେଖା ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅତି ବଡ଼ ନହେଲେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଯାହାକି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଇଏ ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ କହିକି ଏମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ନଚେତ କୌଣସି ମାଳି ହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ମାଳି ମାଳ, ସେ ମାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପଛପଟେ ସୂତା ଥିବ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପାରିବେ। এই ଛୋଟ ଶଙ୍ଖାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆକୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏ ଶଙ୍ଖା ନଥିଲା। ଏ ଶଙ୍ଖା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଉଭୟ ରଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦରକାର ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଏ ଚୁଡ଼ି ଯାହାକି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିହେବ। ଯେଉଁ ହାତରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ହେବ ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଉଠି ପିତ୍ତଳ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ
कोडी फांका जदि नथिबो ताले से स्थान रे आमे सेही शंखा पिंधि दे परिबा जे शंखा आमे छोट करि परिबा एवं बड़ करि परिबा। देवींकर स्नान एवं श्रृंगार समय देवींकु केबे भी उल्लग्न करिवे नाही। पद्म मंजीर माळ मांगु अत्यंत प्रिय। यदि पद्म मंजीर माळ अछि ताले तांकु मध्य मांगु पिंधि दे परिबे। हळदीर माळ मध्य मिलि थाए, हळदी माळी मध्य आपण मांगु पिंधि दे परिबे। बेकरे पिंधि देबा पई ये गोटी हार, विभिन्न प्रकारर हार गहना एसबु देवादेवींक पई बाजार रे आपनको मिलि जिवो। मो पाखरे जहा थिला ताकु ही मो मांगु पिंधि देछि। वस्त्र अलंकार पिंधि साला परे तापरे चंदन लगेई देबे। चंदन सब बेले चेष्टा करिवे श्वेत चंदन रे टिके हळदी पकेई की घोरिबा पई। जदि आपण श्वेत चंदन रे हळदी पकेइबे ताले से हळदिया रंगर चंदन हे जिवो, पीत वर्णर चंदन, जहा कि प्रभुंकु एवं मांगु उभयंकु अत्यंत प्रिय। चंदन को टिके मथारे मोटा करी मु लगेई देछि, माने अधिक जगार लगेई देछि मांकर मथारे। एमिति चंदन लगेई देकी टिके अपेक्षा जदि मु करथांती ताले भलो होइतांदा, किंतु पूजा समय गडी जाउथला सेथि पई चंदन ओदा थिला तारि ऊपर मु सिंदूर लगेई देली, तेनु सिंदूर टिके एपट सेपट हेइ गेला। जदि सुखिबा पर्यंत आपण अपेक्षा करिवे ताले गोल ठोपाटी आराम से लगेई दे पारिबे। हळदिया रंगर वस्त्र रे किछि कमला रंग मध्ये रहिछि, सेथि पई कमला रंगर गोटी मुकुट मांको एठी मु पिंधेई देछि। श्रृंगार परे वर्तमान मांकर मु दर्शन कर देछि आपनको। मांको पादुकारे अक्षत एवं हळदी, हरिद्रा एवं अक्षत अर्पण करिछि। शुक्ल वर्णर पुष्प दुर्लभा मांको अत्यंत प्रिय। गोटी आउ गोटी लंबा हार मध्य मांको पिंधेई देछि। लाल रंगर ओढणी, दुब, बरकळी पत्र मांको अर्पण करिछि। प्रभुंक सम्मुखरे एठी शयन विग्रह विराजमान करिसंती। आपण तांकु बहुत दिन होला दर्शन करिनथिले। चतुर्मास्या व्रत समय शयन विग्रह शयन करिथिले एवं उत्थापन एकादशी रे प्रभु उठिले, जागृत हेले एवं स्नान इत्यादि परे प्रभुंक जो स्थान रे बसिकी पूजा पांती सेठी ही बसिकी वर्तमान पूजा पाउचंती। बहुत दिन परे आपण दर्शन करिले। प्रभुंक सिंहासन ऊपर बहुत थर मु आपनको दर्शन करई देछि। आ आज श्रृंगार परे उभयंकु प्रभुंकु एवं मांकु आपण दर्शन करूचंती। आउ क्यों ठाकुरंकर आपण श्रृंगार देखिबा को चाहुचंती ताहा निश्चय कमेंट रे लिखिबे। मु चेष्टा करिबे आपन सहित वीडियो शेयर करिबा पई। पंच देवतांक मध्यरु निजर इष्ट देवतांकु आपण बाछि नियंतु एवं तांकरी पाई निजर जीवन को, निजर संपूर्ण समय को आपण उत्सर्ग कर दियंतु निस्वार्थपर भावरे एवं स्वतःस्फूर्त भावरे। निस्वार्थपर भावरे कहले कोनोसी प्रकारर स्वार्थ नथिबो कि एई जिंस मोर पूर्ण हेबो बोली मो प्रभु को पूजा करूची, एई जिंस मो पाखु चाली गला तो मो प्रभुंकर पूजा करिबि नाही। एटा हेउची स्वार्थपर भावना। ए सब भावनार ऊर्ध्व को जाय कि आपण इष्टंकर सेवा करंतु, देखिबे आपण ठाकुरंकर निकटतर निश्चय हे परिबे। द्वितीय कथाटी हेउची स्वतःस्फूर्त भावरे। कौनसी प्रकार योजनाबद्ध भावरे आमे ठाकुरंकर आज श्रृंगार करिबा, तांकु सजेई देबा बा तांकु एई भोग लगेबा, योजनाबद्ध भावरे किछि करिबे नाही। जहा मन को आसीबो, जेतेबेले मन को आसीबो प्रभुंक पई स्वतःस्फूर्त जदि मन को किछि भावना आसी जाउची, किछि किनि देबी, किछि रांधि देबी, किछि भोग लगेई देबी, ताहाले ताहा ही हेउची वास्तव भक्ति, वास्तव भल पाइबा। जय श्री जगन्नाथ।